Nasaan si Buknoy? Si Janong, nasaan na? Jared, kita eh. Mapayat dapat doon. Nasaan si Jared? Host. Ito pa. Si Makmak, nasaan? Ikaw na, JR. Son? Nasaan si JR? Ja. Sayaw, darling! Sayaw, darling! Ipakita mo ang iyong galing. Sayaw, darling! Sayaw, darling! Again, game. Yung sayaw, yung lakad, yung lakad. Yan.